sudah ngumpul semuanya dan jos. Jos sehat. Ya, alhamdulillah. Jos. Jalali. Jos sehat. Jalali apa itu? Depan dulu ya. Silaturahmi. Jos, seru. Jos, ini sih. Weh, Grup RG sini ngene iki. Jos. Molip, jos luar biasa. Iya, yuk. Jos. Gimana, sehat kah? Sehat. Ya, sehat. Ya. Halo. Ya, ketemu lagi. Ya. Sukses selalu. Ya, Om. Ya, foto situ. Ya, 1, 2, 3. Jos. Wih, Rodaling, gimana Rodaling? Absen kah? Absen kah? Wih, aku nggak absen ini. Absen dulu, Bos. Absen. Jos. Memang untuk silaturahmi ya beginilah Rodaling merajakan. Jos. Kalau gitu enggak lanjut. Tulisin KPU. Absen. Jos. Tulis yang besar namanya. Nomor undian sesuai rutin. Enggak. Nanti nomor undiannya Mas Aldi sibuk. Jos. satu-satu kan? Alhamdulillah pada ngumpul semua mau kayak silaturahmi Soalnya goes RB sepi. Ya. Si penting semangat olahraga. Jos. Om Ibnu mana Om Ibnu? Masih di luar. Absen. Absen. Ayo monggo absen. Hari ini goesnya ke Rodaling. Jos semuanya. Jos. Semangat kalau goes Rodaling karena silaturahmi ditamakan. Jos. Hadirin Jos. Selamat pagi, salam sejahtera. Mancalpit ikut goes Rodaling menyambut setelah tahun baru. New Rodaling. Goesnya New Rodaling. Tetap semangat dan jos. Selamat pagi, hari ini gue sama Rodaling. New Rider Rodaling, jos. Tahun baru, semangat baru bersama Rodaling. Rodaling akan mulai start New Year 2024. Rider Kota Balikpapan dan jos. Jos. Ayo mulai start dan jos. Go. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, go. Jos. Start. Go. Jos. Jos, Pak. Yuk. Jos. Pelan-pelan. Jos, alhamdulillah. Aku Jos. foto. Iya, jos. Jos. Ayo Mas. Go. Yo. Jos. Jos. Jos Rodaling bersepeda 2024 New. Tahun baru, semangat baru dan jos. 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 Jos, semangat baru.
Jos. 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 Bocil, Jos. Keren, Jos, bocil. Sampai di BSD. Jos. Yo, Ihsan, Jos. Jos, semangat. Jos. 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 Semangat dan Jos. Jos, Pak. Jos. Jatuh si Jos. Jos. Ayo semangat, Jos. Jos, Pak Yudi, Jos. Yo, Jos. Bang. Jos, semangat baru, Jos. Jos, Pak. Jos. Semangat baru, Jos, Bu. Ya, Jos. MGC. Jos. Mantap. Jos pokoknya Jos lah. Jos. Yo, sampai. Jos. Ya. MGC. Amin, MGC. Aminkan. Ketua baru Darta MGC. Ya kah? Rusak. Darta MGC, kenalkan. Jos. Bu, mana? Pak. Sampai di monumen. Jos. Yo, pelan-pelan. Wah, monumen. Putar balik ke lapangan Merdeka. Jos. Ayo, terang. Ayo, tambahi. Ya, tambahi. Jos, ya gitu. Nah. Sampai lapangan Merdeka. Jos. Sampai Tugu Australia.
putar balik. Baru daling lagi. Jos. Yoi. Jos. Sip, Baru. jos. 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 Ayo, ayo. Jos. Jos, Om. Jos, semangat. Semangat. Yang penting fotonya banyak. Sampai di Jenderal Sudirman. Jos. Jenderal Sudirman. Jos. Jos, MGC Jos. Aminkan. Jos. Makasih Mas Ano. Jos, Pak. Sip. Oke. Sehat selalu ya. Amin. Sampai kantor wali kota Balikpapan. Wes Rodaling Balikpapan. Jos. 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 Ah. Ayo Le. Eko. Mancal pe. Jos. Sampai Taman Begapai. Taman Begapai. Balikpapan. Jos. Silakan Pak Dokter. Nanti Pak Dokter Ah. kasih pertanyaan. Jos. 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 Kantor Bank Mandiri menuju persimpangan BC. Jos. New Year Rodaling memang jos. 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 Yo, tanjakan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ya. Jos. Cepat, cepat. Jos, Kak. Alhamdulillah sudah finish semuanya dan strong. Jos. Jos, jos, jos. Jos, jos. Semangat baru, jos. 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 Merekam istriku. Alhamdulillah adil. Finish pembagian hadiah rame, Jos.